The alarming situation of divorce cases in Goa was highlighted by Nevalim MLA Ulas Tuenkar. He stressed the need for family courts to cut the delay. Members also advocated counselling before civil marriage and also to have a family counsellor at the office of the sub-registrar. Minister Eliksho Sikwera stated that as per court norms family courts could be had in a district with population of over 1 million. However, after filling of the vacancies of 74 judges, decision would be taken on family courts, Chief Minister Pramod Sawant declared. त्यांचे स्पेशल कोर्ट असं स्थापन करपाची गरज ना अशें म्हटलं. पण स्पीकर सर, म्हजो एक आयचो जो अनस्टार क्वेश्चन आहा तेजेर हांवें विचारलेलें की तालुका वायज टोटल नंबर ऑफ मॅरेज डायव्हर्स रिलेटेड पिटिशन फायल्ड इन द सिव्हिल कोड अक्रॉस द स्टेट इन द इयर 2022 to 2025 जून. म्हाका आन्सर दिला की जवळ जवळ 2954 केसी रजिस्टर जाल्या. दुसरो हांवें प्रश्न विचारलेलो की कितल्यो केसी पेंडिंग आहा म्हणून. ते म्हाका वेरियस कोर्टान जवळ जवळ 2237 केसी पेंडिंग आहा म्हणून. ह्यो ज्यो केसी पेंडिंग असल्या कारणान जो कोण केस घालता घटस्फोटाक ताका डिले जाल्या कारणान जरी ते 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां जर केसी ज्यो फुडें गेल्यो जाल्यार ताका जो कोण दुसरो लग्न जावपाक शकता जावं ती बायल जावं दादलो ते डिले जाता. त्या खातीर म्हाजो प्रश्न आहा की तुमी ह्यो केसी जर तुमी सेपरेट कोर्ट केलो जाल्यार ताचो बेगीन निकाल लागतलो. जर जायना जाल्यार तुमी विकाक एक डे तरी हे केसी घेवपा खातीर तुमी दवरपा जाय अशी म्हाजी प्रश्न केसी वाडत आसा. तुजो प्रश्न तुम्ही मिनिस्टर तुम्ही ह्या खातीर करतले काय ना इतलेच म्हाका आन्सर जाय. The guidelines of the High Court, it is said that these family courts are a need where the population is a minimum 1 million people. As far as in each district, as far as Goa is concerned, that 1 million criteria Goa does not fulfill. So point number one. Point number two, as far as the cases are concerned, you see, we are in the government has sanctioned 74 fresh positions for judges. So once those are appointed, if the situation demands, definitely we will appoint some family courts. प्री मॅरेज कावन्सिलींग मदीं हाजो म्हणजे मदीं ताका परत लोकांनी परत विरोध केलो आनी कितें केलो लोक जायते न्ही फाटले फावटी लॉ मिनिस्टर बाब निलेश आसतना तेणी कन्सेप्ट मांडलेलो की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जावपाक जाय आनी तें जर जालें आसत म्हणजे हांव एक विचार सांगता सरकारान अजून डिसिजन घेवंक ना जाल्यार लगेच फाटल्यान जर छापलें फाल्यां सरकार आतां प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाक खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही वो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय. हांव बाकीचें म्हणना ओके हेजी गरज आसा तें जर जालें आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता कारण जो पर्यंत दोगांयचे विचार जुळना तो पर्यंत लग्न जावप योग्य न्हू. हय काय ना हे कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदां तेजें ठरू शकता. सब रजिस्टर ऑफिस तेजे अंडर येता. हे जे फॅमिली कोर्ट जे आसा हे फॅमिली कोर्ट डिस्प्यूट जातरी फॅमिली कोर्टान वचपाक हो संकल्पना हे क्वेश्चना भितर आसा. म्हजें एक सजेशन आसा की सब रजिस्टरान जेन्ना सगळीं लग्नां आसा लग्नां काजरां निखा ही सगळीं सब रजिस्टरान रजिस्टर जाता थंय खंय तरी एक प्रोविजन करपाक जाय बिफोर रजिस्टरींग बाबा ही गोष्टी जशें हॉनरेबल सीएम जाल्या की कावन्सिलींग करपाक जाय. म्हजें एक सजेशन आसा की फॅमिली कोर्ट मागीर लग्न जातरी झगडी करतरी तेजे म्हणजे बगलाट घालतरी येवं नाका. लग्न जावचे पयलीं बाबा कितें तरी ह्यो गो बायलाच्या संबंधान हे फुडें तुमी हे पाळटले काय ना ह्यो गोष्टी सब रजिस्टर ऑफिसान मिनिस्टरान करतलो हे सजेशन म्हजें आसा. Like, subscribe and get notified.